हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू विभूति गुरुजी ऑनलाइन। आज आम षष्ठ श्रेणी गणित बही अभ्यास कार्य 5.4 समाधान करिबा। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न थिबा प्रत्येक चित्र प्रकृत भग्न संख्या बा मिश्र संख्या सूचाउची लेख। एठारे तीनोटी चित्र देइची। एही तीनोटी चित्र मध्यरु केउ चित्र रे चित्रित अंशटी प्रकृत भग्न संख्या बा केउ चित्र रे मिश्र संख्या सूचाउची आमे लेखिबा। प्रथम चित्र रे चित्रटी को चारि भाग करा जायछि। चारि भाग मध्यरु गोटे भाग को रेखांकित करा जायछि। तेणु यह समुदाय चित्र रो 1/4 अंश अटे। तेणु लब 1 रहिला, हर 4 रहिबो, समुदाय भागटी हर रहिबो। तेणु यह प्रकृत भग्न संख्या, काहेकि ना लब 1 होउछि सान एवं हर 4 होउछि बड़। लब सान हर बड़, तेणु यह प्रकृत भग्न संख्या रे रहिछि। द्वितीय चित्र रे तीनोटी चित्र रहिछि। प्रत्येक चित्र को 3 भाग लेखाएं करा जायछि। 3 भाग रु प्रथम दुईटी संपूर्ण भाव रे चित्रित होइछि एवं शेष चित्रटी 3 भाग रु गोटे भाग चित्रित होइछि। 3 भाग, ये 3 भाग, 6 ये गोटे भाग, 7 भाग चित्रित होइछि। तेणु चित्रित अंश को आमे ऊपर लिखिबा लब रे, आउ हर हेबो गोटे चित्र को जते भाग लेखाएं करा जायछि। 3 भाग लेखाएं करा जायछि, तेणु हर हेबो 3, लब हेबो 7। 7/3 लब बड़ एवं हर सान हेबारु मिश्र संख्या हेबो। सेहिपरि तृतीय चित्र रे दुईटी चित्र रहिछि। दुईटी चित्र मध्यरु गोटे संपूर्ण भाव रे चित्रित होइछि एवं अन्यटी 3 भाग चित्रित होइछि। किंतु गोटे चित्र को समुदाय 6 भाग लेखाएं करा जायछि। एटी 6 भाग जाक, एठारे 3, 9 भाग होउछि चित्रित। तो 9/6 हे जिवो। 9/6 एक मिश्र संख्या को सूचाइबो। तेबे प्रथम चित्रटी प्रकृत भग्न संख्या को सूचाउछि एवं शेष दुईटी चित्र मिश्र संख्या को सूचाउछि। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न मिश्र संख्या गुडी को अप्रकृत भग्न संख्या रे परिणत करो। क, ख, ग तीनोटी मिश्र संख्या देइछि, ताकू अप्रकृत भग्न संख्या रे परिणत करिवे। क देइछि 3/2/3। तेबे 3 × 3 जोग करिदेबा 2 को, विभक्त 3 को 3 रहिबो हर। तेबे 3 3 9, 9 रे 2 जोग करले 9 2 11, 11/3 हे जिवो। तो यार लब बड़ हला, हर सान हला, मिश्र संख्या थिला अप्रकृत भग्न संख्या रे परिणत हला। ख अछि 2/2/3। एठारे मध्ये 2 × 3 मिश्रण 2, विभक्त 3 को 3। 2 3 6, 6 रे 2 जोग करले हबो 8, 8/3। ग 1/5/8 मिश्र संख्याटी, ताहाको 1 रे 8 गुणन करिबा, गुणफल रे 5 को जोग करिदबा, विभक्त 8 को 8 रहिबो। 1 8 8, 8 रे 5 जोग करले 13, 13/8। तो यह गला अप्रकृत भग्न संख्या। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न अप्रकृत भग्न संख्या गुडी को मिश्र संख्या रे प्रकाश करो। लब बड़ हर सान प्रत्येक रे अछि। अप्रकृत भग्न संख्या गुडी को आमे मिश्र संख्या किपरि करिबा ना, लब रे हर को हरण करिदेबा। भागफल जहा हेबो ताहा हेबो पूर्ण संख्या आकार रहिबो एवं भागशेष जहा बळिबो ताहा हिजबो लब एवं हर जहा अछि ताहा हर आकार लेखिबा। नंबर 3 को प्रथम देइछि अप्रकृत भग्न संख्याटी 18/7। तो प्रथमे कौन करिबा ना, 18 रे 7 को हरण करिदेबा। एठी गोटे हरण करिके म देखौछि। 7 को गणिका रे 18, हमर 7 2 14 पर्यंत जीवो। 7 3 21, 18 रु अधिक होई जीवो, तेणु 2 पडिबो। हे गला 14, वियोग करले 18 रु 14 गले हे जीवो 4। तेणु जो भागफल 2 पड़िला, यह है मिश्र संख्यार पूर्ण संख्याटी। तेणु 2 पूर्ण जो भागशेषटी बढ़ी पड़ा तार लब हेबो 4/7 को बा अप्रकृत भग्न संख्या थिबा 7 हर को आमे हर आकार लिखिबा। हर अछि 20/9।
ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆମେ 9 କୁ ସଂଖ୍ୟା ଡାକିଦେଲେ ବି ଜାଣିପାରିବା। 9 ଦୁଣେ 18 ହିଁ ପଡ଼ିବ, 3 ତ ପଡ଼ିବନି। ତେଣୁ 9 ଦୁଣେ 18 ଯେଉଁ ଦୁଣେକୁ 2 ପୂର୍ଣ୍ଣ କେତେ ଆଉ ପହଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ ନା 18ରୁ 20କୁ 2 ଦୂର, ତେଣୁ 2କୁ ଉପରେ ଦେଇଦେବା ବିଭକ୍ତ 9। ଆମେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ 2 9 18, 18 2 20, 20 ବିଭକ୍ତ 9 ହିସାବ କରି ଲେଖିପାରିବା। ଆଉ ଏତେ ହରଣ କରି ଆମେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ। ଗରେ ଅଛି 23 ବିଭକ୍ତ 8। ତ 23 ବିଭକ୍ତ 8, 8 3 24 ଅଧିକ ହୋଇଗଲା, ତେଣୁ 3 ପଡ଼ିବନି, 8 ଦୁଣେ 16 ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ 16ରୁ 23କୁ କେତେ ଦୂର ନା 7 ଦୂର, ତାକୁ ଲବରେ ଦେଇଦେବା ଏବଂ ହର 8କୁ 8। ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ପରେ ଯେଉଁ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଟି ରହିବ ତାହା ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଆକାରରେ ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଲବ ସାନ ହର ବଡ଼। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 4, ନିମ୍ନ ଭାଗ କ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକର ଭାଗଫଳକୁ ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ କର। ଏଠାରେ ହରଣ ଆକାର ଦେଇଛି ଭାଗ କ୍ରିୟା ଆକାରରେ। ତ 3 ନମ୍ବରରେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା 18 ବିଭକ୍ତ 7କୁ 18 ହରଣ 7 କଲେ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ 19 ବିଭକ୍ତ 5କୁ 19 ହରଣ 5 ଆକାରରେ ଲେଖିଛି। ହରଣ ଚିହ୍ନ ଉଠେଇ ଦେଇକି ଆମେ ପ୍ରଥମେ 19 ବିଭକ୍ତ 5 ଆକାରରେ ଲେଖିବା, ତାପରେ 3 ନମ୍ବରରେ ଯେପରି କଲେ 4 ନମ୍ବରରେ 19ରେ 5 ହରଣ କରିଦେଇକି ତାହାକୁ ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଖ ଏବଂ ଗର ମଧ୍ୟ କରିବା। 4 ନମ୍ବର କ ଅଛି 19 ହରଣ 5। ତ 19 ହରଣ 5କୁ ଆମେ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ଆକାରରେ ଲେଖିବା। ଯଦି ହରଣ ଚିହ୍ନ ବଦଳରେ ବିଭକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଦେଲେ 19 ବିଭକ୍ତ 5 ହେବ। 19 ବିଭକ୍ତ 5କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହରଣ କରିବା 5 20 4 ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ 3 ପଡ଼ିବ। 3 ପୂର୍ଣ୍ଣ 5 3 15 ହୋଇଯିବ। 15ରୁ 19 4, ତେଣୁ ଆଉ 4 ବଳୁଥିଲା ତା ଭାଗ ଶେଷ, ତାକୁ ଲବ ଦେବା, ହର 5 ଅଛି 5 ଦେବା। 3 ପୂର୍ଣ୍ଣ 4 ବିଭକ୍ତ 5। ସେହିପରି ଖ 24 ହରଣ 7। ତ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 24 ବିଭକ୍ତ 7। 7କ ଗଣିକାରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ 7 28 ବେଶୀ ହେଇଯାଉଛି, 7 3 21 24ରୁ କମ୍ ହେଉଛି, ତେଣୁ 7 3 21 22 23 24 ଆଉ 3 ବିଭକ୍ତ 7କୁ 7। ଏହା ହେଇଗଲା ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟା। ଗ ଅଛି 34 ହରଣ 13। ତ 34 ହରଣ 13କୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଆକାରରେ 34 ବିଭକ୍ତ 13। 13କ ପଣିକାରେ 13 3 39 ଅଧିକ ହୋଇଗଲା, 13 ଦୁଣେ 26, 26ରୁ 30କୁ 4 ସେପଟେ 4 ଅଧିକ 4 4 8 ବିଭକ୍ତ 13କୁ 13 ହେଇଯିବ। ତ ଏହା ହେଇଗଲା ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟା 2 ପୂର୍ଣ୍ଣ 8 ବିଭକ୍ତ 13। ଭାଗ କ୍ରିୟା ଆକାରରେ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାର ଭାଗଫଳକୁ ଆମେ ତ ଖାଲି ଭାଗଫଳକୁ ନେଇପାରିବାନି, ଭାଗଫଳ ସହିତ ଭାଗଶେଷ ଭାଜକକୁ ନେଇକରି ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରାଗଲା। ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 5.4ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିସାରିଛେ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ବି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ତୁମର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିଦେବ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ଶିଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ବିଭୂତି ଗୁରୁଜୀ ଅନଲାଇନରେ ନୂଆ କରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଅପଲୋଡ଼ ହେବା ମାତ୍ରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର ୱାଚିଂ।